psychologique, На психологическом nous уровне pouvons découvrir toujours le trait instinctif можно всегда открывать qui se manifeste dans une situation, dans une réaction. инстинктивную черту, которая раскрывается в ситуации или в Ensuite, on passe реакции. à un autre niveau. Затем мы переходим On к peut другому examiner la уровню. même situation Можно рассмотреть эту же ситуацию d'un point de vue systémique. с системной точки зрения. Et d'un point de vue systémique, А с системной точки ça va être зрения très simple. Les problèmes naissent все будет очень просто. Проблемы рождаются soit parce que quelqu'un est exclu, либо потому, что кого-то исключают, soit parce qu'il n'est pas à la bonne place. либо потому, что он не на Donc, подходящем месте, Exclu, c'est qu'il n'a plus de place, а исключен, значит, у него нет вообще места, soit pas à la bonne place, либо не на подходящем soit il y a un месте, problème d'échange либо есть проблема в qui обмене. est déséquilibré. Обмен нарушен, неравновесный. Oui. Et maintenant, on pourrait examiner les choses encore d'un point de vue Сейчас можно это рассмотреть также physique, с физической точки d'un point de vue зрения, énergétique энергетической, et éventuellement d'un point de vue karmique. а также с кармической. Mais tous ces niveaux sont des niveaux très différents. Но все эти уровни, они очень разные. Donc vous avez remarqué tout ça. То есть вы все это Et vous заметили, l'avez fait soigner. и вы это полечили, Ça va mieux. стало лучше. Il s'agit surtout de regarder quand la réaction est négative, hein, comme dans ce que vous racontez. Особенно нужно смотреть на негативные реакции, как в том, что вы рассказали. Et c'est toujours intéressant. Это всегда интересно. Et ensuite, А затем, parce qu'on a compris quelque chose, когда мы что-то поняли, il faut essayer, comme on a eu une réaction, поскольку у нас была реакция, intérieurement, on peut commencer à la transformer, parce qu'on y a réfléchi. мы можем внутренне начать ее трансформировать, потому что поразмышляли над ней. Ça empêche un karma négatif de la pensée de se poursuivre, Это помешает негативной карме мыслей продолжаться, parce qu'on a rétabli un équilibre intérieur au niveau de la pensée ou des émotions, потому что мы в мыслях и в эмоциях установили равновесие, à la lumière de l'enseignement. осветив его учением. Et si on a réagi extérieurement, А если мы реагировали внешне, par la parole ou par des attitudes, словами или des поведением, actes, поступками, là maintenant, il faut chercher comment est-ce que je peux compenser ça aussi. то тогда нужно тоже поискать, как я могу это скомпенсировать. Parfois. Иногда Il suffit de dire à quelqu'un, je suis désolé, j'ai réagi négativement, достаточно будет человеку сказать: «Извини, я негативно среагировала», et l'autre n'a même pas besoin d'explication. и другому человеку даже объяснения Il не dit oui, нужны будут. et c'est fini. Он скажет «да», и все D'autres fois, on закончится. est obligé d'entreprendre des démarches un peu différentes encore. В других случаях мы будем вынуждены предпринимать другие поступки еще. Ça, c'est la condition à laquelle ce karma est pas entièrement compensé, mais bien compensé déjà. Это будет условием, при которой карма уже хорошо будет скомпенсирована, хотя не полностью. Et c'est une condition de la purification intérieure. И также это условие внутреннего очищения. Donc pas seulement un travail égocentré intérieur, Поэтому не просто внутренняя эгоцентричная работа, même égocentré positif, hein, даже положительная эгоцентричная, mais également un travail vers l'extérieur. но также работа вовне. Et à ce moment-là, il ne restera plus qu'à compenser, И тогда останется только mais ça c'est pour une компенсировать. autre vie, Но это уже на следующую жизнь. le mal qu'on a introduit dans l'humanité То зло, которое мы ввели в человечество à travers ce qu'on a fait. через то, что мы сделали. Et ça reviendra tranquillement, parfois déjà dans cette vie, mais la plupart du temps dans une vie suivante. И это придет спокойно иногда уже в этой жизни, но большую часть времени в следующей жизни. Ça ne peut être une part de compensation que si tu as compris Это может быть компенсацией только если ты le поняла mal que tu as fait то зло, которое ты avec ta совершила, réaction. своей реакцией. Si donc tu fais la démarche, ça commence à être compensé, oui, bien sûr. Если ты начинаешь делать такой поступок, то это начинает компенсировать. Mais si tu vas simplement rassurer l'autre en lui disant t'es quand même une gentille fille, Но если ты просто подошла к другому человеку, чтобы его успокоить и surtout que maintenant сказать, tu as été vacciné contre la rage, ты просто добрая, хорошая девочка, особенно теперь, когда тебе вакцину поставили ça c'est от бешенства, le jeu de la victime, du sauveur то это будет игра жертвы и спасателя et tous les autres boy scouts. и всех остальных бойскаутов. Ouais. Non, il faut que ça parte d'une compréhension intérieure Но нет, нужно, чтобы это исходило из внутреннего понимания, et ensuite une volonté de corriger, а затем из желания исправить, en assumant soi неся ответственность за это, et pas en rabaissant l'autre, и не принижая другого pas en человека, l'élevant non plus, а также не mais возвышая en его, entrant dans une relation vraiment humaine. но входя действительно в человеческие отношения. Bon après-midi à vous Хорошего вам дня. et à vous aussi. И вам тоже.